ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି। କର୍ପୋରେଟର ସ୍ୱାମୀକୁ ଆକ୍ରମଣ, ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ଅଧୀନ ପୁରୁଣା ବରମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଜୈନିକ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଉଭୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ବଡ଼ବଜାର ଥାନାରେ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ପୁଲିସ ଆଇପିସି 341, 323, 294, 354, 506 ଧାରାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଅସୀମ କୁମାର ପଣ୍ଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରବିବାର ସକାଳ 7:30 ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ରାଧାକାନ୍ତ ସାହି ନିବାସୀ ତଥା ବିଜେପି କର୍ମୀ ଦେବାଶିଷ ସାହୁ ତାଙ୍କ ଘର ନିକଟକୁ ଆସି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ସହ ୱାର୍ଡର ସମସ୍ତ କାମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା, ତୁମେ ଏବେ କିଛି କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ କହି ଉଭୟଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଦେବାଶିଷ। ଘଟଣା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଉ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେୟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳାଇ ଏବଂ ଏକାଧିକ କର୍ପୋରେଟର ବଡ଼ବଜାର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଉକ୍ତ ଦମ୍ପତିକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉକ୍ତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତଦନ୍ତ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଅସୀମ ପଣ୍ଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ। विष्णुप्रिया साहू 10 नंबर वार्ड कर्पोरेटर। गतकाली आम वार्डर कम करने मिसिकी जाऊँ आम स्वामी मिसिकी जाऊँ बाटर अटकई आमको धमक देवाशीष नहीं देवाशीष जड़े कहले जदि मना कले जदि जीव कम करा बोले तुम गोड़ हाथ भांगी दू तुम जा हाँ खराब भाषा गाड़ी कले एमती सब धमक कहले नाई नाई राजनीति आगुरी खाली फोन खाली धमक वार्ड कम करू तो गोड़ हाथ भांगी नाई देनु हाँ आज सका आसिक आम घर पशिकी बाहर 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 दी चापड़ा देदेले चप्पल उठेले बाड़े आज देलु एबे देलु से एफआईआर आप एक्शन नेबे कहले। मनोज साहू 10 नंबर वार्ड कर्पोरेटर स्वामी आज सका देवाशीष साहू जड़े बाड़े से जड़े ही इलेक्शन तू चौपन नायक सार को कहीं तू सपोर्ट करू तू कम कर तू चौपन नायक सार कौन रक्षा करदे कि आम दल जितला आम ही वार्ड कम करूँ तू कालू घर बाहर जदि घर बाहर ते तो स्त्री की गुली कर फायरिंग करदेवी एसपी सार को आई सार को कलेक्टर सार को मुझे अनुरोध करमको कि न्याय मिलू आ दृढ़ सुरक्षा दिंतु आ दृढ़ प्रतिज्ञा लगे आम उपकृत हो। अत्यंत दुर्भाग्यजनक एवं ता विशेष करी 4 तारिख आरंभ है 4 तारिख आरंभ है भी आम विजु जनता दल मेंबर कथा कहतु कि कॉर्पोरेशन मेयर कॉर्पोरेटर हिसाब से न्याय को धैर्यर सहित आम जगी जे समय परिवर्तन हम किंतु आपण देखंतु आउरी से माने शपथ पाठ भी करना किंतु तांकर कर्मी मानकर उत्पात एते बढ़ी गलानी से माने लोकप्रतिनिधि मानक गोटे जड़े जड़े कॉर्पोरेटर तांको अंचलर लोकप्रतिनिधि गणतांत्रिक व्यवस्थार से माने जड़े जड़े स्तंभ तांको जाइकी बाड़ेबा एवं तांको जाइकी सीधा सड़क कहबा जे तमे जदि पदा को बाहरिबो तुमको गुली करदेबू ए वार्ड से कहते। एक द्वितीय कथा मु आम कॉर्पोरेटर भौणी को जी 10 नंबर आज जहाँ स्वामी को से बाड़े गतकाली से माने जाऊे अटकईकी प्रति जी विष्णुप्रिया साहू औषधजनमूलक व्यवहार कर रेप भली वार्ड धरी जहाँकि गहिरत अपराध जेहेतु ये भौणी आमर एफआईआर देना
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ମାନେ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛି କରିପାରିଲୁନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ବି କରୁଥିଲି ଏବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏମିତି କଥା ଆଗକୁ ହବ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ। ଡିଏସପି ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ। ସେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ। ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ ହେବେନି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଏବଂ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, କଲେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଏସପି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ ହେବ ଏବଂ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି ଆମେ ସେଠୁ ଓହରିବୁ ନାହିଁ। आम बड़ोदार थाना आसी गोटे एफआईआर देलु। आज सकाल 7:30 नेता देवाशीष साहू 10 नंबर कॉर्पोरेटर जे अच्छा विष्णुप्रिया साहू से घरे थे स्वामी मनोज साहू थे से घरे प्रवेश करिकी ताकू दी गाल को दी चापड़ा मारले। तो कहले तू ये वार्ड काम कर तू घर बाहर ना जदि बाहर ताले मुझे ते शेष करदेबू आम आ तो आगे तोर स्थिर इज्जत तुम आप देखु महिला असम्मान एभली घटना केवे घटना थिला। मु 24 वर्ष एमएलए थी एठी आम लड़े कला से लड़े करूँ कि जो मैंने विरोधी था आम बंधुत्व भाव मन करूँ मत साहय करूँ